Mansanitas! Ako po si Chas. Ako po si El. Ako po si Chloe. This is our vlog tonight. Kaya ako po, akong igagaw po. Ang pangalan niya po kay Elzen. Okay, let's go! Hi guys! Nanami guys! Saluyo sa among balay! Na among Mansanitas! Let's go! Yay! Init kay guys karon guys kay murag alas 10 pa or alas 11. Pagpangdang ko guys. Okay guys. Ano ko tanong nito, Joy? O ano? Nakita na ka? Hi guys! Guys, dala ko nakitaan guys. Hi guys! Magsaka na ko guys kami duhara ni Elzen kay si Chloe kay di ina makasaka kay bawalan na. Masigay na lang kayo guys. sa. Wala. Dire pikas. Naglaylay. Nara, sa bulsa ako Jared ha. Ay! Hi guys! Nakakuha na sad ko guys! Isa! Ale, nandire. Bulsa ka. O Jared. Ayo! Isulta ka ni Jared! Oh. Ay, ayo eh. Chat out na kang Jared. Jared nila guys. Chat out lang. Ay, bibit. Natulog. Dali ah! Ay, ayun guys! May nakita ako guys! Hello guys! Meron ko guys! Nakita! Guys, may nakita ako guys! Ito guys! Dalawa pa nga guys! Guys! Hello guys! Let's start! Ito guys! Sawin mo guys! Ito guys! Oh, dalawa guys! Dalawa guys! Hello! Louie! Lo! Oh! Louie! Guys, marami namin nakita guys. Awa guys. Marami na guys. Guys, ang init. Ito pa guys, oh, ito pa guys. Marami ka. Uy, bunga. Alam na yun guys. Uy, ito ah. Marami ito guys. Nasaan? Ito na guys. Kumu. Yun! Doon, oh. Doon. Madami doon. Guys, let's go. Marami daw dito. Oo nga, marami. Nasaan? Guys, nakakuha na ko guys. Bisa guys. Hilaw-hilaw siya guys. Kita mo, pakita mo. Ay, ito ako guys. Napa guys, malaki siya guys. Marami na. Uy. Nahulog. Wala, nakikita ko. Oh, ikon sana. Guys. Ito pa guys, oh guys. Ito pa guys. Marami. Dito Oh guys, malaki guys, oh malaki guys. Ito guys, malaki. Marami dito. Marami dito. Lago mo. Napakalit. Yung bata guys, doon sa ubos. Yung sa baba. Nanguha din siya. Uy, ito pa guys. Malaki guys. Saan? Guys. Malayo lang guys. Sayang naman. Eh, kuha pala guys. Ito na guys. Marami. Malaki. At meron pang maliit guys. Uy, dito. Ito pa guys. Di. Baba na, baba. Sige na, baba. Uy, mama ba? Paghilo ako ra. Saan ako ba? Wala guys. Baba na kasi. Ano guys? Nasaan to guys? Nawala. Guys. Ito Tara guys. Guys, hapit kami tapos Tara guys, dako kayo guys. Dako kayo guys. Hapit kami tapos guys. Manguha ng Mansanitas. Ang pangalan dito sa Pilipinas ay
Mansanitas. Baba na mo, baba na mo. Lagda ka, lagda. Kakainin ko tong malaki. Kainin ko tong malaki, guys. Ang sarap, guys. Ang sarap. Gunite. Ay, tuwa pa! Nasaan? Nandyan! Ito pa, guys. Malaki, guys. Ito pa, guys. Malaki, guys. Marami kayong malaki, guys. Makuha. Ano, madami dun. Wala na, meron pa, guys. Isa lang. Nahilang na, guys. Mga hilang. So, guys. Kita na yun ta, guys. Isa. Wala na kakuha. Kanin ko, guys. Masarap, guys. Isa lang to. Masarap, guys. Na kami, guys. Sa baba na daw sila, guys. Nandyan pa, oh. Kuhain mo. Ano ka? Marami dito. Malayo, guys. Ayun. Ayun, oh. Ayun. Ayun, oh. Ang taas. Ang taas. Tanaw, koy. Wag na yan. Ang taas na yan. Ang bakit nyo. Ay, dun, guys, oh. Meron akong nakita, boy. Nandyan. Ha, tago-tago ka pa. Silip-silip ka pa, boy. Bibi, kita bito ko, anak. Nakita daw siya, guys. Hindi. Ako yung nakakita, boy. Tama. Wait, kuchirin. Wala ka itong gamay, titing. Murag wala man ka nakakuha. Tua. 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 Kuchirin. Gabi ko. Kuchirin. Asa? Adire, adire. Ano itong uban? Ano si mong bulsa? Uy. Hindi. Nakakainin na natin to. Ay, tapos. Mamaya na, guys. Kainin namin to, guys. Mamaya sila sa bulsa. Ang init, guys. Mag-init. Bus naman. Sa Pilipinas kay mainit. At kaniya nakuha ko, guys. Marami, guys. Chloe, dali isa gol. Tapos yun na. Kakainin natin nito. Mamaya. Hugasan sa nati, Yun na. guys. Yun na. Kay mga tangtang. Ulo kasi. Ay sa guys kay napa, guys. Kakainin na rin. Kakain na tayo. Kakain na tayo, guys. Let's go. Hi, guys. Tara, amin kanina gikuha, guys. Humana ang hugasan nato, guys. At kakainin na natin, guys, aman sa nito. Masarap ito, guys, at matamis. Okay? Bahala na yung tagas ko. Sa kanila na Ayun, remote. yung nasa lalagyan. Ganun na lang. So, dahil tapos na tayo dito, So, ang sarap. ibaba naman. Oo, guys. Oh, Sobrang sarap ito, guys, at matamis. Hinayi ba? dahil mag-aana. Ano ba? Ayun na nakatok. Pareho kanina. Matamis? Sobrang Oh, ay, kwan. Masarap, guys. Matamis, guys. Ito na yung mata. May malaki, guys. Uy. Ito, guys. Malaki, guys. Oh, malaki. Matamis na. Matamis to, malaki, guys. Lagi din ito, guys. Matamis, guys. Good. Guys, awa, guys. Look at me. Sarap. Awa, guys. Look at that. Ang sarap. Tamis. Ito pa, guys. Oh, ito pa, guys. Malaki, guys. Maraming malaki dyan. Ito pa, guys. Kaon mo? Masarap. Pagpalit. Oh. Ito, guys. Mahilaw-hilaw gamay. Alami, kayo. Bayabas ta. Bayabas mo pa dyan. Dito likunod. Kat. Ang lagay niya. Hilala. Pero imura, zoom. Ano? Baboy. Sarap. Ito, guys. Oh, Maliit, guys. guys. Oh, May mata maliit. siya, guys. Maliit, guys. Maliit. Puro manig baboy. Ay, pagkumana. Natagak. Hapit na. Ubos, guys. Ubus na, guys. Ubus na. Wala pa, guys. Labo na ito, guys. Boy! No! So, guys, ako day. Prank. Prank lang yan, guys. Wala pa naubos, guys. Meron pa. Maliit na lang. Ito, guys. Maliit, guys. Oh, maliit, guys. Maliit. Ha?
Hilaw. Yan. Butang na din na. And, ubus na guys. Wala na guys. Okay? Bayawas naman, bayan. Thank you for watching our YouTube channel. Bayawas. And guys, bye! Please subscribe me, Chloe and Chas Vlog. Bye-bye!